बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक दोस्त रावलपिंडी में रहता था। ये दोस्त मुझसे उम्र में सीनियर भी था, शादीशुदा भी और बाल बच्चों वाला भी। मैं सर्दियों के दिनों में उससे मुलाकात के लिए रावलपिंडी आ गया। हमारा प्रोग्राम था हम दोनों चंद दिन रावलपिंडी रहेंगे, उसके बाद बर्फ़बारी देखने के लिए मरी चले जाएंगे और मैं एक हफ्ता गुजार कर वापस बहावलपुर आ जाऊंगा। मैं 10 घंटे के तवील सफ़र के बाद शाम के वक़्त रावलपिंडी पहुंचा। शहर शदीद सर्दी की लपेट में था। मैं रिक्शा लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल किया। मैं गर्म जोशी से उससे लिपट गया। वो भी मुझे गले मिला, लेकिन मैंने महसूस किया उसके मामले में गर्मजोशी नहीं। वो मुझे अपनी बैठक में ले गया। उसने चाय का बंदोबस्त किया और मेरे सामने बैठ गया। मैं उससे बिला तकान गुफ्तगू करता रहा, मगर वो गुफ्तगू में मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो बातचीत के दौरान खो जाता था। मैं उसकी गैर हाज़िरी दिमागी पर खामोश हो जाता तो उसे बड़ी देर तक मेरी चाप का अंदाज़ा नहीं होता था। उसने मेरे सफ़र के बारे में भी नहीं पूछा। मेरे लिए उसका ये ठंडा रवैया परेशान कुन था। मेरी परेशानी उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब उसने मुझसे पूछा, आप खैरियत से रावलपिंडी आए हैं? मेरे लिए उसका सवाल बम साबित हुआ, क्योंकि मैं उसकी दावत पर रावलपिंडी आया था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने दूसरा सवाल पूछा, आप कितने दिन रावलपिंडी में हैं और कहाँ रहेंगे? मेरी परेशानी इंतहा को छूने लगी, क्योंकि मैं उसके घर ठहरने के लिए आया था। मेरा सामान तक उसके ड्राइंग रूम में पड़ा था। मैं परेशानी की आलम में उसे देखता रहा और वो खोए हुए अंदाज में मुझे घूरता रहा। मुझसे कोई बात ना बन पाई तो मैंने जवाब दिया, मैं वैसे ही एक दिन के लिए रावलपिंडी आया हूँ, कल वापस चला जाऊँगा और होटल में रहूँगा। उसने असबात में सर हिलाया और नहायत रूखे अंदाज में कहा, आप अगर मज़ीद एक दिन रुक जाएं तो हम खाना इकट्ठा खाएंगे। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चाय का कप मेज़ पर रखा, अपना बैग उठाया और बैठक से बाहर निकल गया। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर मुझे जाते हुए देखता रहा। उसने मुझे खुदा हाफिज तक कहने का मुनासिब ना समझा। मैं शदीद गुस्से में था। मैं वहाँ से मरी रोड पर आया, वहाँ सस्ता सा होटल लिया, नींद की गोली खाई और गहरी नींद सो गया। मैं अगले दिन बहावलपुर वापस आ गया, मगर मुझे दोस्त के रवैये ने अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया। मैं उस शख्स को दुनिया का बदतमीज़ तरीन, गैर मुहज़्ज़ब तरीन और मतलबी समझने लगा। मैं अपने आप को बेवकूफ़ भी समझता था और उससे बेवकूफ़ी पर अपने ऊपर लान तान भी करता था। मैं 2-2.5 साल तक अपने मिलने वालों को ये वाक़या सुनाता रहा और लोग मुझसे हमदर्दी और उस शख्स से नफ़रत करते रहे। आप भी इस सूरत हाल का तजिया करें तो आपको भी मुझसे हमदर्दी और उस शख्स से नफ़रत हो जाएगी। मैं तवील अरसे तक अपने दिल में उस दोस्त के ख़िलाफ़ नफ़रत पाल कर फिरता रहा, लेकिन फिर उस नफ़रत का अजीब ड्रॉप सीन हुआ। मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर सहाफ़त में आ गया और एक दिन वो दोस्त हमारे एक मुश्तरका दोस्त के साथ मेरे दफ्तर आ गया। मैं उसे देखते ही गुस्से से उबल पड़ा। वो मेरे गले लगा और नरम आवाज़ में बोला, आप अपने गुस्से को चंद मिनट के लिए साइड पे रख दो और मेरी बात सुन लो। अगर तुम उसके बावजूद मुझे गलत समझो तो फिर तुम अपनी नफ़रत का सिलसिला जारी रख लेना। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो बोला, मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा हूँ। मेरी 6 बहनें थीं। वालिदैन ने मेरी शादी 20 साल की उम्र में कर दी। मेरे वालिदैन पोता चाहते थे, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। मेरे यहाँ ऊपर तले 3 बेटियां पैदा हो गईं, मगर मैं मायूस ना हुआ।
میں اپنے والدین کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں 25 سال کی عمر میں چوتھی بار باپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا، میرا پورا خاندان خوش ہو گیا۔ میرا بیٹا خاندان بھر کی گود میں پل کر 2 سال کا ہوا، لیکن پھر اسے تیز بخار ہوا اور وہ میری گود میں بیٹھا بیٹھا فوت ہو گیا۔ میرے پورے خاندان کی جان نکل گئی۔ وہ خاموش ہوا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میرا غصہ ہمدردی میں بدلنے لگا۔ اس نے پوچھا، آپ جانتے ہیں وہ بچہ کس دن فوت ہوا تھا؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، وہ بچہ عین اس وقت فوت ہوا جب آپ رکشے سے اپنا سامان اتار رہے تھے۔ میری کنپٹی میں آگ لگ گئی۔ اس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا، میرے پاس اس وقت 2 آپشن تھے۔ میں آپ کو اپنے دکھ میں شریک کر لیتا، آپ بھی ہمارے ساتھ سوگوار ہو جاتے اور آپ کی چھٹیاں خراب ہو جاتی۔ دوسرا، میں آپ سے یہ خبر چھپا لیتا، آپ کو ہوٹل جانے پر مجبور کر دیتا۔ آپ مجھ سے وقتی طور پر ناراض ہو جاتے، لیکن آپ کی چھٹیاں اور وقت برباد نہ ہوتا۔ میں دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ میں نے اپنے خاندان سے کہا، میرا مہمان آیا ہے، آپ کے رونے کی آواز بیٹھک تک نہیں جانی چاہیے۔ میں اسے واپس بھجواتا ہوں اور ہم اس کے بعد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اطلاع دیں گے۔ وہ رکا، اس نے لمبی سانس لی اور بولا، میں نے آپ کے لیے ان حالات میں چائے کیسے تیار کروائی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری بیوی، میری ماں اور میری بہنیں اندر منہ پر سرانے رکھ کر روتی رہی تھیں اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بار بار اندر جا کر انہیں چپ کرانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ میں اس وقت گہرے صدمے میں تھا، چنانچہ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ آپ جب ناراض ہوئے اور آپ نے اپنا سامان اٹھایا تو میری ٹانگیں بے جان ہو گئی۔ میں آپ کے ساتھ اٹھ کر باہر تک نہ جا سکا۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا۔ آپ جو ہی گلی سے باہر نکلے، میرے اندر سے چینخیں نکلیں اور اس کے بعد میرے پورے خاندان نے ماتم شروع کر دیا۔ یہ گہرا صدمہ تھا۔ اس صدمے نے پہلے میری ماں کی جان لی اور اس کے چند ماہ بعد میرے والد بھی فوت ہو گئے۔ پھر میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں پے در پے صدموں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اب ذرا سا سنبھلا ہوں تو میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ وہ خاموش ہوا تو میری آنکھیں برسنے لگیں۔ میں اس کے صبر، اس کی ہمت پر حیران تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی نعش اندر چھوڑ کر میری خدمت کرتا رہا اور میں 2.5 سال تک اسے مطلبی، جاہل، ظالم اور بدتمیز سمجھتا رہا۔ میں اس سے نفرت کرتا رہا۔ ہم دوسروں کے بارے میں بہت جلد رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سمی وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔